दूसरे बाब पर आए। पहला बाब हमने देखा था, दूसरे बाब में सबसे पहले खैमा गाह में कबीलों की तरतीब पर बात की गई है। यानी खैमा सबसे दरमियान में होगा और उसके चारों तरफ 12 कबाइल होंगे और लावी का कोई कबीला है वो सबसे करीब होगा, यानी खैमे के आसपास वो होगा और 12 कबाइल। 12 मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको पता है कि जो बर्थ राइट है, जो पहलौठे का हक है, वो किस कबीले को मिला था? देखिए, जो पहलौठे का हक है कलाम के मुताबिक ये यूसुफ को मिला था। किसको मिला था? यूसुफ को। लेकिन एक और मैं इंटरेस्टिंग आपको बात बताऊं कि रोबन का वैसे पहलौठा तो था, लेकिन खैर उससे ये हक छीन लिया गया था रोबन से, और ये हक मिला था यूसुफ को। वाज़े लिखा हुआ है कलाम में, हुण लभना तुहाडा काम है। ये हक मिला था यूसुफ को, और यूसुफ को आप देखें कि यूसुफ के दोनों बेटे जो हैं इफ्राइम और मुनस्सी, उनको अलग अलग कबीला गिना जाता है, उनको अलग अलग कबीले के तौर पे गिना जाता है। उनको जायदाद ज्यादा मिली थी। और जब आप यकूब की अगर आखिरी दुआ देखें तो उसने कहा था कि ये दोनों बच्चे मेरे हैं, जिस तरह बाकी सारे मेरे हैं इस तरह ये भी मेरे हैं। सो वो कबीले गिने गए, इफ्राइम का और मुनस्सी का कबीला। जो यहूदा का कबीला है, देखें इसमें ना खुदा ने तकसीम कर दिया। जो पहलौठा होता था, पहलौठे के पास हक था, एक तो उसको ज्यादा जमीन मिलती थी, दूसरा वो इंचार्ज भी होता था खानदान का, तीसरे नंबर पे वो रूहानी सरबराह भी होता था खानदान का। तो यहां पर ये इस तरह से कुछ तकसीम हुई है कि पहलौठे का हक तो यूसुफ को मिला और यूसुफ को उसके साथ ज्यादा जमीन मिली, उसका कबीला ज्यादा बड़ा स्ट्रेंथिंग था। लेकिन यहूदा को बादशाही किसके हक में आई? यहूदा के कबीले के हक में आई। ये खुदा की अपनी मर्जी, उसकी सॉवरन विल है। और तीसरे नंबर पर जो रूहानी मामलात की लीडरशिप है वो किस कबीले के हिस्से में आई? लावी के कबीले। सो ये डिवाइड हो गया, यानी रूहानी मामलात में लीडरशिप लावी के कबीले के पास, कहानत उसके पास, और जो बादशाहत है वो यहूदा के पास। और जो तीसरे नंबर पर जमीन थी, ये वैसे जमीन वाला मामला खैर थोड़ा इतना हमें इंपॉर्टेंट नहीं लगता, उस वक्त तो खैर होगा। ये किसके हक में आई? यूसुफ के हक में आई। सो ये जो कबीले थे सारे, ये 12 कबीले बनते हैं लावी के अलावा। ठीक है, लावी जो थे वो बिल्कुल खैमा जहां पर लगता था उसके आसपास लावियों की लश्करगाह थी, और बाकी 3-3 करके चारों कबीलों को जगह दी गई थी। और इसमें एक खूबसूरत बात आप जो सीखते हैं, हम इसकी बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाते, लेकिन एक जो खूबसूरत बात आप देखते हैं कि खुदा तरतीब का खुदा है। पूरी बाइबल मुकद्दस में आप देखेंगे कि खुदा को तरतीब बहुत पसंद है। हर जगह पर आप नोट करेंगे कि खुदा ने हर काम तरतीब से किया, सलीके से किया, ऑर्डर से किया। सो अगर आप की जिंदगी में ऑर्डर या सलीका नहीं है ना, तो इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी में कुछ कमी है। ऑर्डर का होना, सलीके का होना, तरतीब का होना जिंदगी में बहुत जरूरी है। आपको हर जगह पर, इवन के छोटी छोटी प्लेसमेंट तक खुदा ने बताई कि कौन सामान को कैसे उठाएगा, कैसे रखेगा, कैसे कौन काम करेगा, एक एक तफसील खुदा ने बताई। ये यहां पर जद का कबीला होगा, यहां पर आशर का होगा, यहां पर रोबन का कबीला होगा, फिर मशरिक में ये कबीले होंगे, मगरिब में ये कबीले होंगे। एक एक डिटेल खुदा ने खुद बताई थी। और कुछ लोग एक बड़ी इंटरेस्टिंग यहां से बात अखज करते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं कि अगर आप खैमे की तरतीब देखें, खैमे को सेंटर में रखें और उसके मशरिक की साइड पर यहूदा का कबीला है और उसके मगरिब में इफ्राइम का कबीला है। अगर आप इनके टोटल्स को करें, जमा करें, तो जो यहूदा के साथ 2 कबीले थे, इनका टोटल बनता है 1,86,400, और वेस्ट में ये बनता है 1,08,100। यानी आप एक सेंटर में खैमा है और खैमे की एक लेग जो है वो ज्यादा लंबी होगी और दूसरी लेग जो है वो छोटी होगी। और इसी तरह जो राइट और लेफ्ट 2 लेग्स बनेंगी, दान और रोबन की, इनकी तादाद तकरीबन सिमिलर है। सो ये दोनों सिमिलर बनेंगे।
سو اگر آپ اس کو تھوڑا غور کریں ان کی لینتھ کے حساب سے تو یہ آپ کو ایک کراس کی شکل میں نظر آئے گا. اوپر والا حصہ چھوٹا ہے, نیچے والا حصہ لمبا ہے, اور سائڈ والے حصے جو ہیں وہ دونوں ایک جیسے ہیں. تو یہ کیا بنتا ہے؟ کراس بنتا ہے. اور ایک یہودی روایت کے مطابق جو یہودا ہے اس کا نشان شیر ہے. یہودا کا نشان کیا ہے؟ شیر ہے. اور جو روبن ہے اس کا نشان کیا ہے؟ انسان. روبن کا نشان کیا ہے؟ انسان. اور افرایم کا نشان کیا ہے؟ بچڑا. یعنی کہا جاتا ہے کہ ویسے کلام میں نہیں لکھا لیکن ان کے جو جھنڈوں کے نشان تھے یہ یہودی روایت کے مطابق ان کے نشان تھے یہودا کا شیر, افرایم کا بچڑا, اور دان کا عقاب, اور روبن کا انسان. اور اگر آپ مکاشفہ کی کتاب میں دیکھیں تو وہاں پر جو 4 جاندار ہیں وہ آپ کو انہی شکلوں کے ملیں گے. یعنی جو کروبی ہیں ان کو اس طرح سے ڈسکرائب کیا گیا ہے. بہرحال یہ بھی ایک مماثلت لوگ کرتے ہیں. میں نے کہا چلے میں آپ کو بتا. خیمہ گاہ میں ترتیب کے بعد اگر ہم آگے بڑھیں تو وہاں پر ہارون کے بیٹوں کا ذکر ہے کہ خدا نے کیا کہا کہ ہارون کے بیٹوں کو تم ساری لیڈرشپ سونپ دو. موسیٰ سے کیا کہا؟ لیڈرشپ کس کو سونپ دو؟ ہارون کے بیٹوں کو. کہانت کا سارا نظام کون چلائیں گے؟ ہارون کے بیٹے. یعنی ہارون کو خدا نے سردار کاہن مقرر کیا اور اس کے بعد اس کے بیٹے اور اس کے بعد اس کے بیٹے یہ نظام چلائیں گے. اور آپ کو پتا ہے کہ سردار کاہن تقریباً بادشاہی تھا. بنی اسرائیل میں جو سردار کاہن ہوتا تھا وہ تقریباً بادشاہی تھا. سارا اختیار اس کے پاس تھا, ساری پاور اس کے پاس تھی. موسیٰ تو ابھی ہے نا, لیکن موسیٰ کے بعد سارا اختیار کس کے پاس ہوگا؟ سردار کاہن کے پاس ہوگا. یہاں پر جو انٹرسٹنگ بات نوٹ کرنے والی ہے یہ ہے کہ موسیٰ کے اپنے بھی بیٹے تھے. موسیٰ کے اپنے بھی اولاد تھی, لیکن ان کے پاس کوئی اختیار نہیں گیا. ان کے پاس کوئی اختیار نہیں گیا. خدا نے موسیٰ کی اولاد کو کوئی اختیار نہیں دیا, بلکہ کس کو دیا ہے؟ ہارون کے بچوں کو اور پھر ان کے آگے بچوں کو. نیچرلی ہم سوچتے ہیں کہ ایک بادشاہ کا بیٹا بادشاہ ہوگا, سو اگر اتنا بڑا لیڈر ہے موسیٰ تو اس کے بیٹوں کو ہی لیڈرشپ ملنی چاہیے تھی. لیکن وہ چونکہ خدا کی مرضی کے مطابق چلتا تھا اس لیے انہیں نام ہی نہیں لیا. اس نے کبھی ڈیمانڈ بھی نہیں کی, اس نے کبھی اس چیز کا اظہار بھی نہیں کیا, اور اس نے کبھی اس چیز کی کوشش بھی نہیں کی کہ یہ اختیار میرے خاندان. ایون کہ موسیٰ کے بچوں کا ذکر جو ہے وہ بالکل ڈسٹنکٹیو بھی نہیں کیا گیا, کوئی بڑا اسپیشل ذکر نہیں کیا گیا. ان کو لاویوں کے درمیان ہی کاؤنٹ کیا گیا. اور ڈسٹنکٹیو ذکر کس کا ہے؟ ہارون کے بچوں کا. کیوں؟ کیونکہ خدا نے ان کے ذمہ داری ان کے ذمہ یہ لیڈرشپ لگائی تھی. اور اگر آپ آج کے دور سے تھوڑا سا کمپیئر کر کے دیکھیں تو آج تو ایسا نہیں ہوتا. آج تو جڑا لیڈر ہے نا وہ دا بچہ ہی لیڈر ہے. بس اس بچے کا دل کرتا ہے نہیں کرتا, لیکن اگر باپ کا سیٹ اپ بڑا ہو گیا ہے کہ اب وہ اس کو چلائے گا تو وہ باپ اس کو زبردستی سیمنری کرائے جو مرضی کرے, لیکن لیڈر کون ہوگا؟ اس کا بیٹا ہی ہوگا. کوئی اور لیڈر بن ہی نہیں سکتا چرچ میں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کوئی ہارون آ جائے ادھر ادھر. تو یہ فرق ہے. خدا کی مرضی, آلدو کہ بچوں کے بچے بھی لیڈر ہو سکتے ہیں, اس میں کوئی مذائقہ نہیں اگر خدا کی مرضی سے ہو تو. لیکن اگر خدا کی مرضی ہو بھی تو لوگوں نے کہنا یار شیطان میرے ذہن سے گال پاؤندا ہے کہ تیرے بچے لیڈر نہیں بننا. تو جو ہمیں اکثر بات پسند نہیں ہوتی ہم شیطان تے پا کے نہ اسی کہنے کہ نہیں ایسی نہیں کرنا. آلدو کہ آپ کو اگر نظر بھی آ رہا ہے نا آپ کے بچے نہیں اس قابل, پھر بھی لیڈر وہی ہوں گے. سو یہ ایک امپورٹنٹ فرق ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے. اچھا, استثناء کی کتاب کے 24ویں باب اور 8ویں آیت کے مطابق جو لاوی کا قبیلہ ہے اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ لوگوں کو شریعت کی باتیں سکھائیں. لاوی کو خدا نے اپنے لیے سیپریٹ کیا ہے. جتنے بھی لاوی ہیں اور لاوی کے قبیلے میں جتنے بھی ایک ماہ سے اور اس سے بڑے تھے اوپر تھے, لیکن لاوی کے قبیلے میں ایک ماہ سے اوپر جتنے بھی تھے وہ سارے گنے گئے. اور جب گنتی ہوئی تو لاوی کے قبیلے کی تعداد نکلی 20,000.
कितनी निकली? 22,000, सॉरी। और खुदा ने कहा कि बनी इसराइल के चूंकि तमाम पहलौठे मेरे हैं, सो लावी के कबीले का हर वो बच्चा जो 1 माह या इससे ऊपर का है वो इसके बदले में है। वो पहलौठे के बदले में मैंने लिया, वो पहलौठे के बदले में मैंने लिया कि वो मेरी खिदमत करे, मेरी सर्विस करे। सो जब गिना गया तो लावी के कबीले से जो लोग थे वो 22,000 थे, और जो इसराइल के पहलौठे थे वो 22,273 थे। कितने थे? 22,273। सो 273 पहलौठे इसराइल के ज्यादा निकले। अब कुछ लोग कहते हैं कि जी ये जो 22,273 पहलौठे हैं इसराइल के, 6 लाख में अगर आप इसको डिवाइड करें तो ये तकरीबन 27 में एक पहलौठा बनता है। 27 लोगों में एक पहलौठा बनता है। और ये तकरीबन गिनती जो है ना वो समझ में नहीं आती कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर हम एवरेज फैमिली साइज देखें तो 3, 4, 5 में एक पहलौठा होना चाहिए, लेकिन ये 27 लोगों में एक पहलौठा बनता है। सो कहा यह जाता है कि हो सकता है कि ये वो पहलौठे हैं जो पिछले 13 माह में पैदा हुए, जो पिछले 13 माह में पैदा हुए जब ये लोग मिस्र से निकले। सो 273 जो लोग ज्यादा थे, मकदस की मिसकाल के हिसाब से 5 मिसकाल फी बंदे का दिया गया। उन्होंने कलेक्टिव फंड जमा किया और वो फंड किसको दिया गया? हारून और उसके बेटों को। यानी इनिशियल लेवल पे खुदा ने हर पहलौठे के पीछे एक लावी को अपनी खिदमत के लिए ले लिया। ये बात हर दफा नहीं होगा, लेकिन इनिशियली। अब लावी का कबीला क्या करेगा? वो पूरे दिलो जान से खुदावंद की खिदमत करेगा और उसको कोई जायदाद नहीं मिलेगी, उसको बाकी जिस तरह हमने पहले भी देखा था, आगे भी देखेंगे, चीज़ों में हिस्सा नहीं मिलेगा सिवाय उन रिहाइशों के। खुदा ने उनके लिए एक दायकी का निज़ाम दिया था, वो भी हम आगे जाकर देखेंगे।